नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने स्वागत करुच्ची आपण मानक आ गोटे नुआ वीडियो को। आज हूँ रविवार आ रविवार माने ही मजा और माहौल शॉपिंग से मुझे चली आसी आम सहर सबुठ पॉपुलर शॉपिंग मॉल को भी मार्ट। आपण माने मो पछे देखिपे आज प्रचुर भिड़ अच्छे लगुच जमी पूरा सहर आज एकाठी चली आसी किंतु भितर को जीवा एवं देखिबा आज आम कौन सब सरप्राइज अच्छे। ओहो भितर को आसु आसु गोटे कथा स्पष्ट हो गला आज सतरे बहुत भिड़ लिफ्ट हो कि एक्सीलेटर सबुठी लाइन। सांग माने रविवार दिन शॉपिंग मॉल आसबार निजर गोटे अलग मजा थाए। चारिआडे गहली छोट छोट पिला खुशी आ सबुठ बड़ कथा है आखि खुशी हो जाउथिबा ऑफर आ साइन बोर्ड। वर्तमान आसला आज सबुठ बड़ सरप्राइज। मु भाभी आज रविवार सब जिनसर दाम बहुत ही अधिक थी कहीं रविवार बहुत भिड़ हुए किंतु एटी देखंतु फ्लैट 50% डिस्काउंट प्राइस देखी मु निजे आश्चर्य हो गली। एते कम दाम रे एते प्रीमियम क्वालिटी जिनस मिलियो बोली मु आदौ आशा कर नथिली। जैकेट टी शर्ट कुर्ती गाउन पैंट और राशन सामान रे मध्य सबुथिरे जबरदस्ती चलती। आपण को पॉकेट आदौ खाली हेबनी बर मन खुशी हो जिवो।
ମୁଁ ତ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବାଛି ସାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଇନ୍। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଲେ ଲୋକେ ତ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିବେ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଜିନିଷ ପାଇବା ପରେ ଏଠି ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାମାନ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜିର ରବିବାର ସପିଂ ସୁପରହିଟ୍ ରହିଲା। ଭିଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଉ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜିର ସମୟକୁ ପୁରା ବସୁଲ କରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ରବିବାର କେମିତି ବିତାଇଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।